सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओडिशार आध्यात्मिक प्रेमी बंधु मान को आज कार्यक्रम को स्वागत एवं मोर समस्त को प्रीति भरा नमस्कार। वर्तमान कल्की अवतार को नहीं भारत रे खूब चर्चा चली। आम गहन अच्छा ओडिशार सुपरिचित प्रवक्ता विपिन बिहारी महोदय तांको आसतु आज किसी जिज्ञासार समाधान करवा। विपिन भाई आपण को सादरे प्रणाम। विपिन भाई वर्तमान कल्की अवतार को नहीं विभिन्न चर्चा चली ताहले आपणकर मतामत कौन, आपण कौन कहउछंती? भगवान जुगे जुगे अवतार ग्रहण करिसंती। सृष्टिर जेतेबेले आवश्यकता पड़े धर्म अधर्म तो सब बेले लागी रहिछि। भल मंद सुख दुख पाप पुण्य एटा सृष्टिर आद्य काल रे पर्यंत चली आसीछि। केवल तारतम्य रहे मात्रा, केतेबेले धर्म अधिक केतेबेले अधर्म अधिक। तेबे जेतेबेले सत्य न्याय धर्म नीति एगुड़ा को दुर्बल ही पड़े सेतेबेले सृष्टिर आवश्यकता को नहीं भगवान धरापृष्ठ को आसी अवतार ग्रहण करंती। तेबे सबु जुगरे जेतेबेले आसंती कली जुगरे निश्चित रूप से आसीबे ए कथा सत्य सिद्ध। बहुत ज्ञानी पंडित माने कहउछंती भगवान निराकार, से देह धरंती नहीं, से सर्वशक्तिमान, से तांकर परम शक्ति द्वारा अलौकिक भाव रे कार्य संपादन करि परिबे। से सब समस्यार समाधान करि परिबे। तांकर देह धरिबा दरकार नहीं। तेबे एटी आपणकर मतामत कोन, आपण कोन कहउछंती? गोटे साधारण उदाहरण आमे कथाटा को बुझिबा को चेष्टा करिबा। देखंतु मनकर जने कोटिपति लोक, तार धन बळ अछि, लोक बळ अछि, प्रचुर परिमाण रे अर्थ अछि, तार झियो बा पुओटी से बाहागर मनकर करिवे। जेते धन बळ लोक बळ जेते थिले भी बाहागर समस्त काम से अन्य मानक द्वारा सब तुलै परिबे कि? चिंता करंतु निज हातर भी किछि करिबा को पड़िबो, किछि काम अन्य मानक द्वारा भी करिबा को हेबो। आपण जहा कहउछंती ठीक कहउछंती। जेते धन बळ लोक बळ थिले भी मनीष बेले बेले निज काम निजे करिबा को पड़े। मनीष आउ भगवान कोन समान? मनीष अल्प शक्ति संपन्न, भगवान सर्वशक्तिमान। आपण एठी जो उदाहरण देले एठी कोन प्रयोज्य? हाँ, मनीष अल्प शक्ति संपन्न स्वल्प शक्ति संपन्न, भगवान होचନ୍ତି सर्वशक्तिमान। तांको द्वारा किछि असंभव नहीं, भगवान सब किछि करि परिबे। हमरो गोटी परिवार को आम ठीक रे चलै पारु नाहंती, किंतु भगवान समग्र संसार को चलाउछंती। तेनु धर्म संस्थापन कार्यक्रमटा जो सेटा स्थूल ना सूक्ष्म? धर्म संस्थापन जो धरापृष्ठ को भगवान आसी करिवे एटा स्थूल ना सूक्ष्म? एटा निश्चित स्थूल कार्य। तेणु स्थूल कार्य पई भगवान स्थूल देह धारण करिवाटा निहाती दरकार। एपर्यंत मनुष्य भितरे ए चेतनाटा प्रवेश करि पारु नाही। सेति पई बहुत मनुष्य जुक्ति तर्क करूछन्ते। तेणु भगवान कृपा करी अन्य भितरे चेतना प्रवेश करिवाटा होची सूक्ष्म कार्य, किंतु धर्म संस्थापन करिवाटा मने कर जने सार जने छात्र को पाठ पढाइबे, तेबे खाता कलम धरिबे, पाटिरे किछि कहिबे, एटा स्थूल कार्य ना। तेणु भगवान धर्म संस्थापना द्वारा जेतेबेले जगत को किछि शिक्षा देबे सेटा होची संपूर्ण रूप रे स्थूल कार्य। तेणु स्थूल कार्य संपादन पई भगवान स्थूल देह धारण करंती। आपण कहिले आमे आम परिवार को ठीक रे चलाई परनांती, कारण आमे मनीष हेले भगवान तो सर्वमय कर्ता सर्वशक्तिमान। सारा संसार तांको परिवार, से संसार को ठीक रे चलाई पारु नाहंती बोली ए अधर्म हेउची ना यार कारण अन्य किछि अछि? भगवान चलाई पारु नाहंती एपरि कथा नुहे। बापा जेते आदर्शवान हेई थाउ, बलवान हेई थाउ, सचोट हेई थाउ, बेले बेले पुओ झियो माने बापांकर आदर्श को रक्षा करि पारंती नाही, रक्षा करिवार इच्छा भी प्रकाश करंती नाही। बापार शक्ति सेठी कोन काम करे नाही बोली आपण भाबुचंती कि? मनीष समाज भितरु जेतेबेले मनीष पणियाटा रहे नाही, परमात्मा परा स्थूल देह धारण करी ताको लीला माध्यम रे पुणी मानविकतार शिक्षा दियंती बा मानविकताटाकू मने पकई दियंती। हो हेला भगवान देह धारण करंती ए संपर्क रे हमर धारणा हेला। ए कल्की अवतार को नहीं संसार रे ठकामी भंडामी चलला। आध्यात्मिक जगत रे
गोटे संकट काल पहुंचीला। आपण कहतु समाजर साधारण लोक निजर स्वार्थ पाई अन्य को ठकी थांती, हेले आध्यात्मिक जगत रे जेउठी 100 रु 100 विश्वास स्थापन करा जाय ताए सेठारे ठकामी हुए कहीं। आपण जो विश्वासर कथा कहिले से विश्वास कहा भितर थाए बोली आपण कहउछन्ते? ठकामी रे पडुथिबा लोक भितरे ना ठकुथिबा लोक भितरे? विश्वास का भितरे थाए? ठकुथिबा लोक भितरे ईश्वर विश्वास तिळ मात्र न थाए। जे ईश्वर प्रेमी काहाठारु सुनाशुणी करी हेउ बा जनक पाखरु जानिला जे इठी जणे एमिति अछंती कौनसी कारणरू हो से सेठी जाई पहुंचिला। जेतरे पहुंचिला मन प्राण को संपूर्ण रूप से समर्पण करिछि। सेते बेले से भगवान बोली विश्वास करी समर्पण कला। ता अंतर भितरे से भगवान बोली भाबिछि ना कोन भाबिछि? भगवान बोली भाबी जनक पाद तळे निजको संपूर्ण रूप से समर्पण करिदेला। तेबे सजन वृंद मु ए ओडिसावासी समस्त को कहिया पय चाहे आ आपनकर प्रश्नर उत्तर मु दबा को चाहे। जो पवित्र भावनार सी सेठी जाइछि ता पवित्र भावनार फल ताकू प्रकृत ईश्वर निश्चय देइचंती। से फल पाइनी बोली माने नाही, से पाइछि फल, ता विश्वासर फल से पाइछि। तार केवल केते टंका खर्च होइछि बा किछि समय तार नष्ट हेइछि। से टंका और समय विनिमय रे कोन पाइला जानिचंती ना उत्तम फल से पाइछि। ठक असुविधा रे पड़िछि। भक्ति भावना रे जी विश्वास करिथिला तार किछि क्षति ही नाही। आपनटा भाबि नबा दरकार। पैसा गला समय गला आपण कहउचंती तार किछि क्षति हेई नाही, ताले लाभ कोन हैला? भगवानकर मिछ भूमिका जी ग्रहण करिथिला तांको पाखकु जेते बेले जने साधारण सदात्मा गला 100% विश्वास नहीं गला। सेठारु जहा उपदेश पाइला ताकु जीवन रे चरित्रायित कला। आगरु मद पिउथिला, 5 वर्ष भितरे से मदटाकू संपूर्ण छाड़ीदेला। 5 वर्ष पर से जानिला से जाको भगवान बोली भाबिथिला से भगवान नुहे। अच्छा मते कहंतु से पुणी थरे 5 वर्ष परे कोन मद पीवा आरंभ करिवो? ता शरीर रे उत्तम संस्कार गठन होई सारिलानी। सेते बेलकू सद्गुरु हुंतु बा ठक गुरु हुंतु उपदेश को ग्रहण करी आगुरु से स्त्री को जो माने उपदेश ग्रहण करिबा पूर्वरु से स्त्री की धूम पिटुथिले, माड़ दउथिले। किंतु जेतले गुरु ग्रहण कले से ठीक उपदेशटा सुनिला परे से स्त्री देहरे भी केबे हाथ देले नाही। ते 5 वर्ष परे जेतले सत्यटा धरा पड़ी गला से स्त्री के आउ थरे कोन पिटिबा आरंभ करले कि? मत कहंतु ए कथा को से बुझी गला जे स्त्री होची लक्ष्मी, स्त्री होची गृह लक्ष्मी। ए उपदेश बाणीटा से सुनी गला परे से संपूर्ण बुझी गला। तेबे 5 वर्ष परे जेतले सत्यटा धरा पड़िला से स्त्री की पिटिबा आरंभ करिवो कि? मत कहंतु तार चरित्र गठन हे गला कि नहीं? अच्छा ठीक अछि, एबे बुझी हला। हो एथर कहंतु जे ठकुछि से एते बड़ आसन पाई एते लोकंक विश्वास उपरे से कुठाराघात केमिति करंती? ताकू भय लागिनी केमिति? भय सृष्टि न हेबार गोटे कारण अछि। आपण गोटे न्यूज रु देखिथिबे कि नाही मु कहि पारुनी। शिव मंदिर रे पूजक माने मांस रोषेई करी खाउथिले। मंदिर भितरे अनेक व्यभिचार होबार कहानी मध्ये आपण सुनिथिबे। मंदिर हुंडी टंका चोरी हेबार घटना कौन मध्य आपण माने जानिथिबे। अनेक घटना एमती घटिछि। एई घटना को देखि अनेक लोक मूर्ति पूजा को विरोध करूचंती। मंदिर जाई उपासना करिबा, पूजा करिबा अंधविश्वास कुसंस्कार बोली वैज्ञानिक मनोवृत्ति नै भाई माने अनेक कथा कहउचंती। एहार कारण हैला पूजा करूथिबा पूजक निजर गुजराण मेंटाइबा पई नियुक्ति होईछि कोउथरे ना मंदिर रे। ता भितरे लालसा जदि रहिबो जे केते अधिक भक्त माने आसीबे, केते अधिक मोर दक्षिणा मते मिलिबो, तबे ता भितरे ईश्वर प्रीति सृष्टि हेबो नाही। जे भक्ति रे पूजा करिबा पई मंदिर आसीला, टंका खर्च कला, से ईश्वर को कृपा प्राप्ति पाई ता भितरे गोटे जिज्ञासा रहिला, ता भितरे गोटे अभिलाष रहिला, तार अग्रगति हैला, से अनुभूति संपन्न हैला। अनुभव रे से ईश्वर को पाई पारिला, तार समस्यार समाधान भी हेइछि। विश्वास मूले जगत हेले जी पूजक से दिने केबे मंदिर भितरे प्रभु को अनुभव सूत्र रे पाई पारी नाही। तेणु आपण एठी गोटिए कथा लक्ष्य करंतु जे पूजा करबा को आसीला से पाइला, अनुभूति पाइला, किंतु जे पूजक केबे दिने सामान्यतम संकेत मध्य से प्रभुंकर पाई नाही। तेणु तांको भितरे भावना रहिला कोन ना ए ठाकुर फाकुर किछि नाही। ये काठ बा पत्थर जहा हेला समाज रे गोटे परंपरा तो रही आसी मंदिर रे पूजक जने निजुक्ति पाइबे। तेणु जहा हो
मोर तो रोजगारटा भल चली मोर तो गुजराण मेंटुची प्रभुंक ठारू से जेहेतु अनुभव बिल्कुल पाई पारला नहीं तांको भितरे दिव्य ज्ञान जागृत हैला नहीं त्यागवादी न होई से माने भोगवादी हेई गले प्रबल कामनार से शिकार हेले ताको कामना को चरितार्थ करिया पाई जेतेबे प्रबल इच्छा सृष्टि हैला मठ मंदिर और घर भितरे ताको प्रभेद जणा पड़िला नहीं प्रत्येकटी मनुष्यर वासस्थान मध्य मंदिर ए सृष्टिर प्रत्येक स्थान ईश्वरंकर निवास तेणु समग्र सृष्टि होची मंदिर व्यभिचार केउठी भी हेबा उचित नुहे अनुभव नथिबारु मनुष्य भितरे भय नाही भक्ति नाही तेबे जिए निजको साधु बोली परिचय देउचंती बा भगवान बोली निजको कहउचंती से निजे कोन जानि नांती प्रकृति रे से निजे किए बोली अनेक लोकंको ठारू भक्ति सम्मान पाइला परे तांको भितरे भगवान हेबार गोटे पागलामी सृष्टि जाए आग पछ विचार न करी परिणति कौन घटिबो परिणाम विचार न करी से माने तांको भितरे जो पागलामीटा सृष्टि हुए से निजको निजे भगवान सजाई दियंती बा साधु सजाई दियंती ए पागलामी पाई शेषरे तांको निजको मध्य विपर्यस्त होबाको पड़िथाय लोक माने केउ आधार रे तांकु भगवान बोली ग्रहण करंती भागवत रे गोटी बाड़ी अछि धन संपदे जार इच्छा से करे भूत प्रेत दीक्षा आपण माने पढिथिबे किछि मनीष धन रोजगार पाई तंत्र साधना करंती से साधनार परिणति केबे भी भल नुहे ताहा दीर्घस्थायी फल मध्य प्रदान करे नाही मुख्य प्राप्ति कराई पारे नाही सामयिक अर्थ रोजगार करंती मनीष को देखिले से किछि कहि देई पारंती साइकोलॉजी को से स्टडी करी पारंती तबे साइकोलॉजी को स्टडी करी किछि घरर कथा बंधु बांधव को कथा एमिति से किछि कहि देई पारंती ताहा गोटे कला कौशल आध्यात्मिक पथर पथिक माने जो माने आध्यात्मिक पथरे प्राथमिक स्तर रे थांती से माने साधारणतः सरल विश्वासी जो माने कला कौशल जानिछंती एवं आत्मस्वार्थ पाई गोटे योजना बांधिचंती अन्य लोक मानकु ठकिबे से माने तांको मन को आकर्षित कला भली कथा कहि जानंती किछि कथा सत भी बाजी जाए जीवन रे तांकर जीवन रे घटी जाइथवा घटना किछि सत सतिका बाजी जाए से जो कथाटा कहंती साइकोलॉजी को स्टडी करे तेनु लोक अंध भाव रे ग्रहण करी जानती मु मो निज अनुभूति कथा आपन को भी कहूची लोके मते खूब भल पांती बहुत कथा पचारंती माने साधारण भाव में आम ओडिशार लोक मानक भितर गोटे धारणा अछि जे प्रवचन दउचंती जे हरिं को कथा कहउचंती से आम ठारू निश्चित रूप से श्रेष्ठ से अधिक किछि आम ठारू जानिचंती से भगवानक ठारू किछि कृपा पाई लोक मानक विषय से किछि कहि पारु थिबे ए भावनाटा तांको भितर सृष्टि हुए तेणु कोन मते तो लोक बहुत भल पांती बहुत लोक पचारंती कथा कहि तांको समस्यार किछि समाधान मध्य करा जाय किछि परामर्श दिया जाय आध्यात्मिक क्षेत्र माने आध्यात्मिक क्षेत्र ठकिबाटा केडे सहज मु निजको निजे मध्य उपलब्धि करिछि मु जदि ठकिबा को चेष्टा करि थांती जीवन रे अधा बयस मोर चली गलानी मो घरटा आज पर्यंत आजबेस्ट सही करी न थांता किंतु ठकिले ईश्वर जे सबु देखुचंती ठकिबा लोक को ईश्वर दिने ठकी देबे ए भावनाटा मो भितर सुदृढ़ होइतिबारु निजको निजे चरित्रवान करी पारिछि तबे जे करि न पारिला से अन्य को ठकिया पई चेष्टा कला जीवन रे से बहुत किछि रोजगार करि पारिला अच्छा सत्य धरा पड़ी गला पोरे मध्य मनुष्य किछि बुझी पारे नाही काहेकि ता मानसिकता रे दृढ़ रही थाए मु जहा को धरिछि से ठीक बोली भाबे केमती जे जहा द्वारा उपकार पाइछि से ताको भूली जीव बाकी परी ताको निंदा करिबो कि परी अवश्य से जहा को तार इष्ट देवता बा आराध्य देवता बोली भाबुतिला से ताको कृपा करि नांती से तार मंगल करि नांती कारण निजे जे निजर मंगल कथा जानि नाही से अन्यर मंगल कि परि करि परिबो तबे ये जो कृपा पाइले से पाइले केमिति ये यांकर अखंड ईश्वर विश्वासर फल पाइछंती विश्वर कर्ता परमात्मा तांको तांको विश्वासर फल प्रदान करिछंती जे जेउ कर्म करे से सेही फल पाए जे ठकिला से ठकामीर फल पाइला जे विश्वास करिथिला से विश्वासर फल पाइला एबे कल्की अवतारଙ୍କ संपर्क रे कहंतु किए केते कथा ए संपर्क रे कहउछंती एथिरे आपणकर मत कोन आपण कल्की अवतारଙ୍କ संपर्क रे केउ कथा जानिबा को इच्छा करूछंती कल्की अवतार आसिलेनी ना आसिनांती कल्की अवतार जदि आसी सारिलेनी तेबे आपणଙ୍କ भितरे कोन प्रतिक्रिया सृष्टि होची कहंतु मनकर आसी नाहंती कोन आपणଙ୍କ भितरे प्रतिक्रिया सृष्टि होची कहंतु आपण प्रथमे कहंतु तापरे मु तार आंसर देबी जदि आसी नाहंती तो ठीक अछि जदि आसिलेनी तेबे तो संसार रो पाप तापर विनाश होई जिबा कथा एबे भी तो
ସଂସାରରେ ବଳାତ୍କାର ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅବତାର ଆସିବା ପରେ ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବା କଥା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି କଳି ଅବତାର ଆସି ସାରିଥିବା କଥା ତେବେ ସଂସାରରେ ଏ ଅସଙ୍ଗତି ଆଉ ଦେଖାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ପାପ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ଯୋଉ ବଳାତ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହେଇଯିବା କଥା। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ। ଅବତାର ଯଦି ଆସି ସାରିଲେଣି ତେବେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟଚମଟ ମାନେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବା କଥା। ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ନୀତି ଅନୀତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି କଥା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ରହିଥିଲା, ରହିଥିବ। ତାର ମାତ୍ରା କେତେବେଳେ କମ ବେଶୀ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଲୋକ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ଖୁବ କମ ଥାନ୍ତି। ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଖୁବ କମ, ପାପାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଅଧିକ। ପୁଣି ଅବତାର ଲୀଳା ପରେ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ, କିଛି କିଛି ଅଧର୍ମୀ ପୁଣି ରହିଯାଆନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲେ ବି ସବୁ ପିଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଆନ୍ତିନି ନା, ତାର ତାରତମ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅବତାର ଆସି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ କଣ ପୁଣି ରହିଥାଏ? ହଁ, ଆପଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା। ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ଏ ଜଗତବାସୀ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଉପରେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରି ନଥିଲେ। ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥିଲା। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। ତେବେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା କି? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଅଛି, ଥିବ। ଲଙ୍କା କଟକର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ଲଙ୍କା କଟକର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶହ ଶହ ମୃତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ହେ ବିଭୀଷଣ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅମାନବଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଏଟା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାହା ସହିତ କାହାର ପଡିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ମରିଗଲା ପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା, ହଁ କି ହେଇଗଲା? କାରଣ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାକ୍ଷସକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାତ ବସୁଦେବ ଘରେ, ବଢିବି ଯାଇ ଗୋପପୁରେ, ଅନେକ ମାରିବି ଅସୁର, ଖଣ୍ଡିବି ଅବନୀର ଭାର। ଅବନୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରକ୍ତପାତ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ମନେକର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଗଲା, ତେବେ ଯଦୁବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପାନ କରି ଆପଣା ଭିତରେ ପୁଣି ହଣାକଟା ହୋଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଏ ସଂସାରରେ ଲାଗିକିରି ଥିଲା। ଏଟା ସୃଷ୍ଟିର ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ। ତେଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାଳରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକିରି ରହିଥିଲା, ରହିଅଛି ଏବେ, ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ତାର ମାନେ କଣ? ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମନେକର ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେବେ ରାତି ପାହିବା ପରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିବେ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା? ନା। ତେବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥଟା କଣ ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ଚମତ୍କାର ଭାବେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, এইটা লোক বুঝুଛନ୍ତି। ধর্ম সংস্থাপন মানে আজির লোক যেমিতি ଥିଲେ কালি রাতি পাইবা পরে হঠাৎ করে চমৎকার ভাবে লোক মানে সব পরিবর্তন হয়ে যাইতিবে। যে হଣାকটা করুলা সে গিন্নি বজাইকি সংকীর্তন করুথিব। এইটাকু লোক মানে ধর্ম সংস্থাপন বলি বুঝিଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ପଡେ କି? ଜଣା ପଡେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 30 ତାରିଖରେ ମନେକର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସରିଗଲା, ତେବେ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରୁ ଧୁମ ବର୍ଷା, ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତେବେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। এইଭଳି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ପାପାଚାର ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଲୀଳା ରଚନା କରି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ସତ୍ୟତାକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରିଲା ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଯିଏ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଲା ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସदैବ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରହିଥିବ, କେବଳ ମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଲୀଳା ଶେଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିଲେଣି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କଳ୍କି ଅବତାର ଆଗମନର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବ କି ସଂକେତ ଯେ ଦେଖିଲେ ମନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇବ। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହା, ତାକୁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଦେଲେ, ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲି ଥିବ ହୋ ଦିବା ରଜନୀ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଗରୁଡ଼ ଆମେ ଜନ୍ମିଲୁ ମୋଇ। একথা প্রভু উত্তর ଦେଇଛନ୍ତି গরুড়କୁ যে রেলগাড়ি যেତେବେଳେ দিন রাতি উভয় চালিবা আরম্ভ ହେବ সেତିକି ବେଳେ ତୁ ଜାଣିବୁ ରେ ଗରୁଡ଼ ଆମେ ମୋହିରେ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସାରିଛୁ ବୋଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1803 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଫେନସନ 70 ଜଣ ବସିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା ତିଆରି କରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। একথা ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ତେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନା ସେତିକି ବେଳେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେଳଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦିନ ଉଭୟ ଚାଲିବରେ ଗରୁଡ଼ ସେତେବେଳେ ମୋହିରେ ଆମେ କଳ୍କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେବୁ, ଏକଥାକୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, 1803 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଫେନସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳଗାଡ଼ି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ 1866ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 1897 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ଭାରତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି ଲାଗିଗଲା କେବେ ନା 1925 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ। ତଥାପି 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। 1951ରେ ସ୍ଲିପିଂ ଆକୋମେଣ୍ଡେସନର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ପୁଣି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେଡଲାଇଟର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଟ୍ରେନଟା କେବଳ ଦିନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଦିନରେ ଲୋକ ଶୋଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଡଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା 1959 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ଆମେରିକାରୁ ମୁମ୍ବାଇକି ସେ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଡଲାଇଟ ଲାଗିଲା ମାନେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ଏଟା ରାତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଡଲାଇଟ ଲାଗିବା ଟ୍ରେନର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନର ମଡେଲ ଥିଲା Steam Locomotive WP/P Class 7200, এটা তার মডেলর নামটা ଥିଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ 1959ରେ ସିନା ହେଡଲାଇଟ ଲାଗିବାର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା, 1960 ମସିହା ବେଳକୁ ରାତିରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ରାତିରେ ଯଦି 1960 ମସିହାରୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ, ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲି ଥିବ ହୋ ଦିବା ରଜନୀ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଗରୁଡ଼ ଆମେ ଜନ୍ମିଲୁ ମୋହି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 1960 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଦେହ ଧାରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭର ମତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମାଳିକାର ମତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର।